Na Respublika Banıssankut'ta xatbarzinad duvin astazı bun. Barak bunu mazalta Respublika cedestegoriye derge. Patsaxadun tırısay bunna adamını sankanıt bun razdar umu anudasam sentyabre. Uyuna patsaxadi vegat fidar kanını sayrak simval. Na iud zinad ama engum zinadı sayrak bendur. Na adam sarıstırayı satsast ve xasins tırısay irt xosta xurıtın tam kut firtivins. Am yasıgdak arve ben rogdım gaya bonzavda kut faulanta kanuvema. Na bazzay adayma katsimit dunu nasıvzare. Yaray guram bestama patriotik unama sarıstır zinad خسک انکارنته. رسپوبلیکای بون آدمان ایول زردم قارگه در من سانیوک جندرو. زنم وازک جنودی فندق. فلدر خای توگلاست. انقن فلترس قومل آصف داودن تلساوگیه. فلوتر فستم ایفغود ساردوگ ما ادونه نیچی فکاست. وی نود بلید ساک فستیوگ ما چیرکود داید آخم فرز. خدبار و ما ود فدال تینیس کاست ما آبون نترسا آرو تغداد سری برای فیلاوه. Сентябрь месяц для Республики Южная Осетия, конечно, это всегда значимо, потому что пора, когда наступает череда праздников, которые мы широко отмечаем. 19 числа – это день государственного флага Республики Южная Осетия. Мы уже из года в год входим, я бы сказал, в добрую традицию, когда государственный флаг поднимается на площадь Республики Южная Осетия. Это очень символично для нас. 20 сентября не менее значимый для Республики Южная Осетия тоже праздник. Я бы сказал, что наряду с признанием Российской Федерации 26 августа 20 сентября является, по моему взгляду, точно таким же важным праздником для нашего народа. Это День независимости Республики Южная Осетия, День провозглашения независимости Республики Южная Осетия. И я знаю и вижу, что и старшее, и молодое поколение наших граждан очень тепло и очень радостно отмечают этот день. Я хотел бы поблагодарить депутатов первого созыва, которые в далеком 90-м году на сессии Верховного Совета приняли декларацию о государственной независимости Республики Южная Осетия. Они, рискуя своими жизнями, рискуя многим чем, они перешагнули этот себя, и вот с тех пор начинается новейшая история нашего государства, нашей государственности. Biranmet soje temene Adamen was xalarta cinkut du Atzbarak bunel arfei tiltema xursvendiek tai Zuchnaud Respublika. Ravdeste takhir khafsa mozalta sportivu nersta biraud senemet nerder. Patsahadun tresai bun ceten zai basuloj bakun derset iru literatura bendure varak irun Adam geni khetakat Kosta biust. Kosta yarattak Adamet sart enustamet da kattarit dersam sit iudzinatma karadzin baranatma. Kosta biust bakund stervazık can qattagu irun adaman. Uynisana mazalma erbambert biranmet sadam. Vetsinmet patsahadı salak parlament vakta maxsan adamine verta. Biranmet uaşı terset sagat iristuneyder. Respublika xatbarzinad bun waqdırsa defsattum parad. Uy embalun fazad ağzın insanat saldar bun dargı teatralu fazad waqsid repetitsita. İttak xursatta zinadma ayv ranqavarda ratsid defsattum dal xaydamata konstrukturata. Ve don skund na Respublika qaqqan administrat patsaxadun dasinad komitet walvat kun uavartama mitqottakt administrat ötsenmat России Федерации defsattum bazat dal xaydta. Kadetun skolay qomulganinakta mandarta. Трибуны парадный расчет курсантов кадетской школы. Они являются последователями славных воинских традиций, доставшихся нам от старших поколений воинов. По площади Свободы под государственным флагом Российской Федерации здание Свободной площади Вооруженных сил России работает Вапнярско-Берлинской военной базы Министерства обороны Российской Федерации, расположенной в Республике Южная Осетия. Гвардейский мотострелковый полк принимал участие в операции. Barak bun citenman agurat centralu fazvat waqt sportivun iristadar. Alle xoz sportayda sataxta afzarstoy agurat sportivun skolata qomulganinakta afzun gimnastikata. Zardma kaftisfeldestadun kurta sa araxsinada siste testavaran. Pateseraguy amadunam sentябрь rahaskavno fayrun odamam dis qismat pateseraydar. Bu menim avsibun kunavda tabun navayt iristun.
اگر استمایت سگاتی رستون در نباید وی هوی نتا هوی مهی و در رخ اسکون آفتا سیپت در ودسته اخسان دونیون زاگون نورمت کتریت در آمد توی هیوت در آبون در هفته زرگه یون کخسف در مخ نپالیتیک تا ماهی و راست نسارست توی و دابو مخ نسر تونگه جای کوی اما اگر استمای نبودایید دو نخصز افغوست در مزاق فندوی اما کدابون نقندونی سنترالون آمریکا از آقای مسون گرتا نگولان اروپا یولی و مسیسکی مفادیسه قرکنسو ما ورس مخنانکسی سارست و ما کوپاسی سارست و کنه قرم در و مفت اوکراینای دونباس در رفته آدم ابد در زونس خود تا گویم دگی مسخی نساتنز تخچه خورزای زونس اما اوکراینا ورسه زخ که تخچه خورزای زونس اما قرم ورسه زخ که تخچه خورزای زونس اما قرم آنکسی که قرم او اختوری فیلم دو مادم فند ورسه ما خوستاری رستون در آوگوست خشچی رای داد ویسی پتر خورزونس فلسه قبه و طرف سونال مورن مم زغن هری فنده اما ما خیوت دوونم سیدیا برای کراسیت دستم خدبارزی ناد ود سر است اجزا که یونک داکومنت در زعم راست نرایستم اما یونک ازک در کنه یونک استف در راست نروردم ود آبون مخ وای کنزرتو گناهندونه فلاو مگسکه نزون جنکور خون پالدیک تفرسه آبو مخ نبوس سرست رایزغنو راست دستم بیوتر راست دستمیرن در مراست دستم کتریتر کیزاق نقابه مخالفت در راه هستن رقم فتساک پارلمنت اوه فتساک اخسافه دو سارست خدبار زیاده تقداده فلا مخبو مماروخ کنن اخسافه گون منه هم روزی کتک فساستم من میدم دیپوتات تکو خیزین کتم سمایس قلس کتای کو ریسپوبلیکا راسیدنه ودسه و ما وبلاست و سفزرس دیپوتاتون در روح کنه ریسپوبلیکا راسید دسته فتساک سفزرس پارلمنت نه فلا وبلاست و ده دیپوتات و دور راسید دسته ریسپوبلیکا مسته ودسه ریسپوبلیکا کسه نماد راسید درصدیس وردم باس دسته فتساک پارلمنت دیپوتات من زغف فنده اما دوونم سنتیابر یوگر یرونودا من قسمت افزارم بونو و قسمت را افزارم بونو نماد سکود برای بون افته و دم فنده زغن سمای دوونم سینتیا برای آخشاگ در بون مخ ما کولا او ما دوونم سینتیا برای سن فیدار کود دامان یا بندور تمتماتم کودوایه من در برای بون تنسان کنه سر کنی که بقا خمر فناد Armuka ravdestud valdojtsimedisун дар ема айв дар на республика район тамакустата адам рагмара хостуйса продукции хоста армдастнете кустата алгузун армаджета кунт скульптурата qadarmagay kunt khazarun zaumat tamamiganan tappat дар зардамазауга республика разом надама парламент вангта вожетима иумастерцемедисима арlavdeste alkace тархаج раздар халцадун продукциите тархаجte хицавта тарантуне хатдeste вожетам atsa khuden ирун националун нуст махалцай ахам armuka ravdesteta ирун adame kulturun նոտարոզմը կաննան ստրողազստը Ռեսպուբլիկայի բունեցտանցն սոնգուն մոլզալտա ախասդստը изармилтам уадма Адам Каразян арфатакуту қалцак зардайровгима 21 сентября это, конечно, тоже важно для всей республики Южной Осетии. Это православные христиане, к коим себя мы относим, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Хочу пожелать всему юго-остинскому народу, чтобы на нашей земле был мир и процветание. И что не менее символично, что именно 21 сентября также празднуется Международный день мира. Еще в далеком 1981 году как бы Организация Объединенных Наций установила эту памятную дату, и хочу пожелать еще раз и еще раз, чтобы мир в Республике Южная Осетия был навсегда. Բոֆանցնա զաղնցամայնա ադամցվա զոֆանդակ լրացդստուի անուստան բազզա իստորիա ամանակաստերտատոֆալտարեֆալ տարմացին կանուրասուդը մասղդակ ծարդլ